No, no, no. पुलिसाचो PCR मॅन एक काय खबर ना की ते फोन घेतलो माहिती रेसलेस फोन कोणाने हो कोण हालो म्हणल्यार बंदो कोण फोन केलो कोण बाबा म्हणल्यार जाल्यार आपण पुलीस आपण पुलीस PCR घेतलो आनी तुज्या चल्याचो एक्सिडेंट जालो चल्या एक्सिडेंट जाला आनी असो अशें जाला आनी तो आसा म्हणले बाबा ती कळपा लागली चल्या कडेन पळोवपा जाय चल्या कडेन पळोवपाक दिलो तो जेस्टर बॅटबॉल तो मम्मी कडेन वेळ वयतो मम्मी कडेन वेळ वयतो ते सांगलें डायरेक्टली मम्मी कडेन आतां एक्सिडेंट जाली काय ना हे म्हाका तेन्ना जालो पुलिस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण कितें? पळय म्हणटा ते आयज 26 फेब्रुवारी 26 फेब्रुवारी एंड वी आर हियर वीथ द फॅमिली ऑफ जेस्टर रॉड्रिगीस 27 वर्साचो भुरगो जो एक म्हयनो सारको एक म्हयनो जालो काल 25 तारखेर 25 जानेवारी अर्ली वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तो ही गजाल जाली 250 कितें तरी एक्सिडेंट जालो आय वील गो मातशें बॅकग्रावंड दिता तुमकां ही जावन आसा आवय जेस्टराची मारिया रॉड्रिगीस हो जावन आसा भाव चोवी रॉड्रिगीस ताजो व्हडलो भाव हो जावन आसा थॉमस ताजो माम आनी ही सगळीं सोयरीं आतां 25 जानेवारी कितें जालें जेस्टरान आवयक सांगलें आपूण फ्रेंड्सां बार वयता पार्टीक वयता आय एम गोईंग टू द नॉर्थ आवय कडेन तेणें 20,000 घेतले आनी वॉलेटान घातले ही केम टू नावेली साकून एक फ्रेंडाक तेणें पीक केलो आनी तो पार्टी करपाक नॉर्थांत गेलो तें बरें आसा पार्टी ताजी जाली तो खंय हार्ड ड्रिंक्स घेना आशिल्लो यूज टू नॉट कंज्यूम हार्ड ड्रिंक्स ही वेंट ड्रॉपिंग हिज फ्रेंड्स एंड मदर कॉल्ड शार्प एट 1 o'clock खंय बाबा तूं खंय आसा बिकॉज शी वॉज ऑलवेज कन्सर्न बाबा खंय आहा बिकॉज दे आर फ्रॉम केपें घरा येवपा जाय एक जाला मामा तूं भिनाका हांव भायर सरला हांव येता दीस बियर इज नॉट हार्ड ओके सो मागीर तेणें मम्मीक सांगलें की आपूण येता की आपूण वाटेर राव मागीर तो खंय शार्प खंय 250 जाल्ले 250 फोन रिंग्स मदर पिक्स द कॉल एट 250 हू कॉल्स इज मदर गेट्स कन्फ्यूज्ड कोण दुसऱ्याचो आवाज येता म्हूण हालो बाबागे फोन नंबर बाबा गेलो पळोवपाक गेला तो म्हणटा आपूण पुलीस अंजुना साकून आपूण पुलीस उलयता आनी तुगे बाबा गेलो हांगा एक्सिडेंट जालो आमकां कितें दिसता 250 एक्सिडेंट जालो म्हणल्यार खंय तरी ताका न्हीद पडली आसतली जॅम येयले आसतली ताणें खंय वचून खणकुल्यान गेलो माडा काड्डलो आनी ताजो एक्सिडेंट जालो मागीर 250 आवय खंय तेणें सांगलें खंय तुगे चल्याक एक्सिडेंट जाला हांव तुगे फॅमिलीक बीन वळखता जेस्टर एक्सिडेंट जाला तुगे चेड्या बीन वळखता तें कितें जालें तें सांग जाल्यार कांय ना गे एक बारीक कट येयली म्हूण वोटा मार लागला आनी तो आहा आवय म्हणली बाबाक उलोवपा दी सो मच सो दॅट ही गेव द फोन पुलीस गेव द फोन PCR आशिल्लो ड्रायव्हर ताणें फोन दिलो
ही स्पोक टू मारिया मम्मी को उलयली तो माईक सांगली तेणे हांव कोण बरो आगे मम्मी कांय ना एक काट लागला वॉटर आय एम फायन देन आय एम कमींग होम यू डोंट टेक टेंशन कोण दवरलो ती बिली अपसेट जाली तिने कितें केलें आपल्या भावागे चलो तांगे घराचो आशिल्लो ते दिसतो वयर आशिल्लो खंय फर्स्ट फ्लोराचेर तिने मामागे ताजो भाव जो आसा जेस्टराच्या मामाच्या चेड्याक खंय तिने सांगलें तेणे रोकडे काडले खंय आनी जोईक फोन मारलो जोई अब्रॉड आसता कामाक जोई भायर आसता ताका फोन मारलो खंय जोवीन खंय मागीर काडलो आनी भावाच्या मोबायलाचेर फोन मारलो एंड इट वॉज एट वॉट टायम यू हॅड कॉल्ड 3:30 accident took place at 2:50 mind it 3:30 when he called up the phone was still with this PCR driver phone he only picks up the call and says काय ना accident झाला अशी झाला ते झाला त्याने म्हणलं काय आपल्या भावाको उलोवपा जाय म्हणल्यार ही भावाकडे उलोवपा दिवना वयल्यान त्याने फोट मारली कितें म्हणून की भावाक ऑलरेडी हॉस्पिटलान व्हेला म्हणून अँड दीस वॉज एट 3:30 आतां खूब आसा खूब डावट आसा क्रिएट जाता मागीर खंय तेणें म्हणलें खंय भावा कडेन उलोवपा दिना फोन हेजे कडेन आसा हॉस्पिटलांत एम्ब्युलन्साक हांवें व्हेलें तें बरें आसा देन वी कम टू नो दॅट ही इज डिक्लेअर्ड डेड इन द हॉस्पिटल ही इज डिक्लेअर्ड डेड 2:50 एक्सिडंट जाता आनी 3:50 ताका हॉस्पिटलांत व्हरता आतां सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स देखून आसा आनी एनी पुलीस स्टेशन कोणाचो इमिजिएटली हें समज कोणाक एक्सिडंट जालो क्रिटिकल कंडिशनां आसा or even an accident and if there is no ambulance there is nothing even an ordinary person can put in the car and take or bike PCR व्हेन हे खंय त्या सायडीन वतसना खंय हेणी दोगांयनी पळयल्लो रावल्या इतलो टायम काडलो मागीर तेणी खंय ह्या PCRाक न्ही आपयले आनी 2 PCR येयले सो टोटल जाले 4 PCR आनी 4 PCR 2 व्हेन टायम कांयच नाशिल्लो आयज तो जितो उरता आशिल्लो थंय डिक्लेअर्ड डेड म्हणटा बट द ट्रूथ इज हियर नाव आयज रक्षक म्हणटा न्ही आमी पुलिसाक आयज रक्षक न्ही हे भक्षक जाल्ले आसा law protectors have become law breakers and why I am saying this आमी कितें चोरी जाली कोणें आमचेर कितें केलें आमचेर कितें आकांत आयल्यार आमी खंय वचपाचें पुलीस स्टेशनाक पूण आयज पुलीस स्टेशनाच करप्ट जाल्लें आसा एंड आय एम सेयींग दीस बिकॉज त्या रातचे जेस्टरान भांगार घातिल्लें भांगार तेज्या आंगार आशिल्लें तेणें कश्ट करून तो पयलो USAत आशिल्लो आतां तो UK वचपा आशिल्लो कश्ट केल्ले 27 वर्साच्या भुरग्यान आपल्या हातीक तेजो कडो आशिल्लो गोल्डन कडो आसता पळय भांगराचो कडो घाल्लो भांगराची मोठी मास्कोट आशिल्ली एक सोडकोडी आशिल्ली बरी दाट 2 मुदयो आशिल्ली एक फोटी मुदी एक भांगराची मुदी टोटल 2 भांगरा मुदयो आनी एक फोटेली रायट सो टोटल अगेन आय एम रिपिटींग कडा भांगराचो मास्कोट मोटेली सोडकोडी मोटेली 3 मुदयो तितूंतली एक फोटी 2 भांगराच्यो प्लस लुई विथन वॉलेट आशिल्लें वीच वॉज कॉस्टिंग अराउंड 30-40,000 यू नो इट्स अ ब्रँड एंड जेस्टर वॉज यूज टू वेरींग ब्रँड्स लुई वुत्तन आशिल्लो तितूंत खंय आवयन दिल्ले 20,000 पयशे आनी तितूंत तेज्या भायर खंय पावंड्स फॉरेन करन्सी पावंड्स मध्ये अरे हॉस्पिटलांत डेड म्हणून गेल्यार हॉस्पिटलांत थंय खंय एक पुलीस आशिल्लो तांणी सांगलें खंय कॅज्युअलिटी पुलिसान भांगार व्हरा भांगार काडा म्हणून हेजे चेड्याक सांगलें दिसता कोणाक थॉमसाच्या चेड्याक सांगलें मामाच्या चेड्याक सांगलें भांगार व्हरा ते म्हणजे राव पूण पळोवपाक गेल्यार खंय भांगार कितें आशिल्लें ओन्ली वॉट दे गॉट इज 1 सोडकोडी आनी 1 ring gold एक 2 मुदयो एक फोटेली आसली ती आनी एक गोल्ड सो कडा इज गॉन मिसिंग मास्कोट ब्रेसलेट इज गॉन मिसिंग एंड 1 गोल्ड रिंग इज गॉन वॉलेट इज गॉन मनी इज गॉन पाउंड्स आर गॉन सो नाव वी कम टू नो वाय डिड इट टूक देम 1 hour टू गो टू द पुलीस स्टेशन कोणीय जावं इमर्जन्सी म्हणल्यार कोणाकूय व्हरपा जाता कोण कोणाचेर केस घालना एक ले मॅनाक व्हरपा जाता आनी 2 PCR आनी 4 पुलीस एक वर लागता तांकां आनी एम्ब्युलन्सान घेवन एक वरान पावून ताका डिक्लेअर्ड डेड ही वूड हॅव बीन सर्वाइव्ड नाव आय डोंट नो आय हॅव टोल्ड द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर वी वर स्पीकिंग टू द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर 40-45 minutes वी स्पोकन टू साहिल विजय वरंग who is investigating the matter here. I told him why only 1 PCR guy, why only 1 PCR driver was arrested, why was he arrested. तो म्हणटा मॅडम आपण रिमांड मागिल्ली 7 दीस हांवें म्हणलें ताका दुसऱ्या दीस बेल दिता बेल मॅन्डेटरी म्हाका खबर आहा फक्त रेप केल्यार मर्डर केल्यार बेल मेळपाक मुश्कील हांगा बेल मेळटा ती खबर आसा म्हाका तो म्हाका 3 वर्साची 3च वर्सां सजा हांवें म्हणलें जस्ट 3 years तुका 3 years बट आवयचो भुरगो ना जाला देन ही सेंग आपण 7 दिसाचो रिमांड मागिल्लो पूण जज गेव हिम बेल विदिन अ डे सो वॉट इज गोईंग ऑन कोणाच्या हात आसा हितून कोणाचे इन्फ्लुएन्स चलता हितून वाय एम सेईंग दीस इज दॅट वॉट इज हर्टिंग मी इज दॅट ताका अरेस्ट करून इन्क्वायरी बसपाक जाय आशिल्ली हांवें पात्रांक विचारलें इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक तुमी ताच्या घरा कडेन सर्च वॉरंट घेवन गेल्ले
आमी कोणे मिस्टेक बोगलाण घातली कोणाचेर आमचेर कोणे बोगलाण घातली पुलीस रोखडे सर्च वॉरंट घेवन येतात कोण मायनर सर्वंट म्हणल्यार सर्च वॉरंट घेता कोणे दिसते कोणाचे चोरी केल्यो गाडयो मारल्यो म्हणल्यार तेगे घरा येता वो ताजे तेणे चोरलेले म्हणजे बेनिफीट ऑफ डावट दिल्यार घरा कडेन येवन ताका एरेस्ट 1 म्हयनो 2 म्हयने करता तर वाय देर इज डिफरंट याद स्टीक ताका खंय 1 दिसा भितर हें दिलो बेल दिल्या 20,000 त्या PCR ड्रायव्हरान भरल्या 20,000चो बॉन्ड बेल घालून तो आतां भायर आसा आमी ताका विचारलें तुमी सस्पेंड केला आनी तुमी एकल्याकूच कित्याक बकरा केला वाय ओन्ली वन बकरा Do you all know that he is the one? Then arrest him and let the family get the gold. But it is not like this. There is some conspiracy in this. आम्ही डिमांड केला तेका सांगला बाबा कितें why only one guy when there were 4 PCR एकल्याकूच कित्याक ना खंय डावट तेजेर वतालो खंय कित्याक तेणे खंय आवयक फोन मारलो भावाचो फोन घेतलो नो मे बी हे 4 जाणांनी वाटे करून खाल्या आनी एकल्याक बकरा करपाल्या सो आमचो डिमांड हांवें ताका सांगलें आय डोंट केअर वी वॉन्ट दीस म्हणलें तूं तुजे PI कडेन उलय तूं कितें आसा तें कर वी वॉन्ट ऑल द फोर PCR ड्रायव्हर्स आशिल्ले ते 2 आनी तांचे बरोबर आशिल्ले ते 4 जाणांक न्ही इन्क्लुडींग जे एम्ब्युलन्साक 2 जाणां आशिल्ले पळय तांचे देखून नांवां आमी दिवपाल्या वेर आर द नेम्स गिवी अलॉंग वीथ दीस एंड नाव टुमॉरो आय हॅव टोल्ड Maria Bai, Jester's mother, you have to make an application which the investigation officer first was saying okay PI कडे चापाय आमी ना तो म्हाका स्टोरी सांगता की 2 जाण खंय SPCRांतले खंय थंय पणजे पुलीस स्टेशनांतले अटॅच आशिल्ले खंय आय सेड डोंट टेल मी दॅट हें जालां तुमचे ज्युडिडिक्शनाक जालां हें अंजुना पुलीस स्टेशनांत जालां आय एम टर्मिंग इट एज मर्डर आय एम टेलिंग दॅम एप्रिशिएट घालता हांवें ताका सांगून आयलां हें मर्डर कित्याक मर्डर म्हणटा हांव फांसी दिवना ताका पूण ताका मारला कसो नेग्लिजन्स जाल्लें आसा 1 वरां भितर आमच्या जेस्टराक समज आजिलोत पावयल्लो सपोर्ट सिस्टम दिवन ऑक्सिजन दिवन कितें जावं तो आयज जितो उरपाचो तुमी 1 वर ताका तडमडीत दवरलें मे बी इंटरनल ब्लिडींग चड जालां आसतलें आनी तुमी कित्याक दवरलें ताका कित्याक तुमकां आस आशिल्ली ग्रीड आशिल्ली चोरपाची आनी तुमकां पगार पावना रे पुलिसांक एक सांगता कोणी जावं आमचे आदले म्हणटाले की भांगार खंय चोरले जाल्यार न्ही तें पचना तें भांगार न्ही तुमकां पचपाना तें तुमकां काबार करतलें हांव सांगता जेस्टर तुमचे येवन गोमट्यां दवरतलो भांगार म्हण तें पचना पगार दिता मरे होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुजें डिपार्टमेंट हें कितें चल्लां पुलीस वता थंय मरे ही नाटकां चालू जाल्या लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकम ब्रेकर्स म्हणटा हांव रक्षक भक्षक एडबगाक मारलो तकली फोडली ताका सफर करपा लायलो ताजेर कांय ना तो पळय आझाद मैदानाचेर तुमचो आमदार तुजो कलिगूच बसलेलो आसा ताका कशें ओडून हाडलें कायद्याक लागून झगडटा म्हणून आनी ह्या बाबड्याक एक्सिडंट जाल्लो ताजो फॉल्ट कांयच ना एक्सिडंट जाल्लो आनी ताणें आवयक म्हणलें देखून खंय न्ही मामा आपूण चड कांय ना 1-2 बियर घेतल्यो ही वॉज नॉट अल्कोहॉलीक ऑर नॉट हार्ड ड्रिंक्स घेवन आशिल्ले सो ही वॉज नॉट हाय ताका दोळो लागिल्लो पूण आयज समज ताका इमिजिएटली एम्ब्युलन्स सोड PCRान घालून व्हेल्लो जाल्यार आयज तो जितो उरतालो सो दीस इज अ मर्डर नेग्लिजंट केला हे चारय जाणांनी जे 2 PCR वेनां आशिल्ले आतां आमी सांगलेलें आसा जस्ट रीड आउट दिस आय डोंट हॅव रिस्पेक्ट एक साईश बाबड्याक शाहीस पार्सेकराक तेणे धरलो एरेस्ट केलो तो बेलीचेर आसा अलॉंग वीथ दीस नाव स्वप्नील नागवेकर आशिल्लो PCR वेनांत दुसऱ्या विशाल गावस आशिल्लो आनी निखील गावस आशिल्लो सो हेंकाय तिगांयनी आमी एप्लिकेशन करता दॅट दे शूड बी ऑल्सो तेंचेरय इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय तेंकाय एरेस्ट जावपा जाय अलॉंग वीथ टू पीपल who were there in the ambulance who have taken because we want to know फाल्यां मागीर म्हणटाले हेंचें कांय ना मागीर सो हें नाका आमकां सगळ्यांक हाडपाक जाय अंडर वन आनी बेस्ट पार्ट म्हणल्यार हेणे भावान हो भायर साकून आयलो आनी ही वेंट टू अंजुना ऑन दॅट स्पॉट आनी तेणें फुटेजाचेर सारकें पळयलां फुटेजाचेर तेणें पळयलां टायम कितल्याक एक्सिडंट कितल्याक PCR पयले 2 येयले मागीर 2 PCR केन्ना आयले एम्ब्युलन्स येवपाक कितलो वगत लागलो 1 वर ताका जाल्यार व्हरपा जातालें आनी मागीर तो एम्ब्युलन्साक वर्स्ट पार्ट इज जेस्टर ही इज वॉकिंग एंड गोईंग इन द एम्ब्युलन्स सो वॉट इज दीस सो आय एम टर्मिंग इट एज अ मर्डर कित्याक जावं कोण आनी हे कितले पुलीस आसतले आमी आयकिल्लें एक्सिडंट जालो पूण तेगे भांगार आसलेलें तें नाच जालें डेड जालें एक्सिडंट वेरी बॅड जालो पूण भांगार वॉज मिसींग आनी लोक सोडून दिता भांगार ना पूण दीस इज नॉट अबाउट भांगार मदर टोल्ड डायरेक्टली असले भांगार आपूण काडून अशें उडयतली म्हणून मुगे व्हडली भांगार गेले म्हणटा ती मुगे पूत गेला भावान म्हणलां इट इज नॉट अबाउट भांगार बट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द भांगार यू हॅव किल्ड नेग्लिजन्स करून तुमी त्या आशेक लागून त्या भांगराच्या आशेक लागून तुमी एक भुरग्याचो जीव घातला सो दीस
This is murder. एम्बुलन्स कित्याक लेट जाल्ली दॅट क्लॅरिफिकेशन ते मेळ्ळा तुमी तांकां विचारपाक जाय आनी हेका होम डिपार्टमेंट आनी कितें तें तुजे हेल्थ डिपार्टमेंटाक विचारपाक जाय कित्याक एम्ब्युलन्स म्हणटा ती रोखडी पावपाक जाय आनी रातचे 2:50 चड क्रावड आसना रस्त्यार कांयच क्रावड आसना दॅट इज इजी फ्लो जाता एम्ब्युलन्स शूड हॅव रीच दॅट विदीन 10-15-20 मिनिट्स एट द मोस्ट पूण आमकां एम्ब्युलन्साची गरज नाशिल्ली वेन देर आर 2 PCR वेन्स ताका एक्सिडंट जालो घाला डायरेक्ट व्हरा मरे आनी फोट केल्या फोट मारल्या जो बी ताजो भाव सांगतलो तूं तुजो भाव न्हू हय हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी फर्स्ट टायम येयल्ले आमी येयत आसलो न्हू येयत आसलोले PSI साहिल वरंक तेणें आमकां सांगलें आमकां कोणाचेर डावट ना हेजेरूच डावट आहा हेजेरूच डावट आहा आमकां आनी कोणाचेर ना आनी जेन्ना तेणें आमकां सांगलें की ओके तुमी आपूण एक काम करता कंप्लेन बरयता आनी तुमी हांवें म्हळें चोय सर तुका तरी डावट आहा तेजेरू जाल्यार तूं मुखार वच न्हू तुका तो डावट आहा तूं पुलीस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर न्हू आयो तो सो तुका तो डावट आहा जाल्यार तूं मुखार वच आतां तेगेलें सगलें जालें तेका कोर्ट जालो बेल जाली सगळें जालें आतां कोर्टान ते से दिलो आहा तेश कोन्न तो कित्याक ना तेका गोल्ड मेळना वॉट एवर जर मेळना जाल्यार खंय गेलें सपोज तरी गोल्ड तेको मेळना ओके वॉट अबाउट द अदर 3 पीपल 2 PCR वेन त्यो फर्स्ट येयली तितून 2 जाण सेकंड येयली तितून 2 जाण आतां हांव म्हणना तेका दवराय म्हण आमी कोणें सांगला तुमी तेका दवराय म्हण पुलिसान सांगलें आमकां हेजेरूय डावट आहा म्हण जाल्यार आमी पयलींचो आसलोले हेंक सगळ्यांक दवराय ना तेम होको एकल्याकूच दवरलो ओके तेंगे विश ते आमगे कांय नासलोले तेम एकल्याक दवरलो आतां आमी केदो सो सांगता ते 4 जाणां दवराय प्लस 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ दवराय म्हण मुगे फर्स्ट हितू रिकॉर्डिंगा देखून तितू आहा 4 स्टाफ 4 पुलीस स्टाफ आनी 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ तुमकां हें धरून जायना काय म्हण इट्स अ बिग शेम ऑन गोवा म्हणून गोवा पुलीस म्हण पयलीं म्हणलें फर्स्ट तुमी पयलीं सांगताले की 4 जाणांचेर एक्शन घेतला 4 जाणांचे घेयाय म्हण पयलींचो लागलोलो बट ते कितें म्हणटाय ना आमकां एकल्याचेरूच डावट आहा पुलीस म्हणटाय आमी एकल्याचेरूच डावट आहा आमी म्हणलें एकल्याचेर डावट आनी ते 3 जाण सुट्टले ते 3 जाण सगल्यांक आनी सर म्हणटा आमी विचारताय बट डावट एकल्याचेरू आहा म्हणटाय डावट कितें आहा कित्याक तो आमकां उलयल्लो आनी कितें कोन्न सो तुमी आतां इन्वेस्टिगेशन करपा जाय पुलिसांनी की एकल्याकू कित्याक दवरला 4 जाणां दवर प्लस 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ दवर सगळ्यांकूच एक तागडें घाल आनी तूं विचार तूं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाल्यार तूं ते फॉरवर्डर तूं विचार आनी तुगे ड्युटी दी नॉट लायक आमी कितें कोता ती कितें कोता तेश कोन्न न्हू ते तेंगे ड्युटी कळ्ळें तुका न्हू मम्मी इज स्पीकिंग मॅडम कितें सांगूं सोदता हेचेर तुमकां पयलो चेड्या हांव सदां भायर मुगे भुरगीं भायर आसले हांव सदां जागृत आसता आनी फोन मारता बाबा तूं खूंय आहाय म्हूण तेन्ना मागीर हांव फोन मारलो मामा आमी उंके कडेन हांव येता म्हूण म्हाका तेणें फोन सांगिल्लें हांवें एका फोन मारलो तेका एका फोन मारला आनी हांवें सांगिल्लें बाबा तूं खूंय आहा मामा आपूण येता रोकडो येता 2 मिनटान आपूण येता म्हणून लागलो मागीर हांवें फोन म्हणून बरें येता मरे बाबा बरो यो म्हणलें आनी हांवें फोन दवरलो तितल्याक मागीर एकदम जीव फुगार आसा लागलो हांव नोडा कितें म्हूण 3-10 मिनटां आहाय म्हळ्यार फोन येयलो आनी हालो म्हळ्यार कोण आवाज दुसरो येसालो मुगे चेड्याक न्हू म्हूण हांवें मागीर बाबा तूं कोण म्हूण हांवें चल ते कडेन बाबा तूं कोण उलयता म्हळ्यार पुलीस म्हणून लागलो हांवें म्हळें पुलीस कितें जालें म्हळें म्हणून लागलो कांय जालें ना आंटी मातशें तुगे चेड्या एक्सिडंट जाला अशें म्हणून लागलो एक्सिडंट जाला अशें म्हणून लागलो हांवें एक्सिडंट जालो म्हणटरी हांव सांगलें कित्याक मुगे एकलें आसलो न्हू हांव मुगे जीव फुगार जालो मागीर ताणें म्हणलें म्हाका कांय जालें ना आंटी तूं भिनाका कांय जालें ना तुका आपूण ओडकोता आनी आमी आपूण तेकाय ओडकोता तुगे चेड्याकूय ओडकोता सगळ्यांक ओडकोता बाबा म्हणलें ओडकोत जाल्यार म्हणलें तूं म्हाका ओडकोत जाल्यार बाबा मुगे पुता मातशें तूं सांबाळ रे पुता कांय जालें ना मरे म्हळ्यार ना कांय जालें ना फकत ओंठा मार लागलो म्हणून लागलो मातशें ओंठाकूय काट जाला अशें म्हणलें हांवें म्हणलें वय बाबा इतलें जालें मरे फोटमा ना मरे तूं म्हाका म्हळ्यार ना म्हणून लागलो कांय जालें ना अशें म्हणून लागलो मागीर हांवें म्हणलें मातशें म्हाका पुता मुगे चेड्या दी म्हणून उलोवपा चेड्याक दीत म्हणून लागलो घेवन गेलो आनी घेवन गेल्या मागीर हांवें बाबा म्हणलें खूंय आहा रे पुता येयना रे बाबा तूं अशें म्हळ्यार रे मामा येता आपल्याक कांय जालें ना पूण बरो आहा अशें म्हणून लागलो आनी आपूण येता बरो उलयला नॉर्मल उलयता तशें कोण मागीर येता म्हणल्यार हांव बाबा खरें जालें ना कांय ना म्हणून लागलें तेणें चुको मोबायल वयलो कारण आनी कितें उलयता म्हळ्यार तेणें उलोवपा म्हाका तुगे डिमांड कितें मुगे डिमांड कांय ना म्हाका भांगर व्हडली न्हू मुगे चेड व्हडलो म्हाका कित्याक ही तेजे कोश्टाचें पूण चेड्याकूय सोड म्हूण तेय सोडप न्हू कित्याक त्या भांगरा व्हडलो आमगे पुता आसलो जाल्यार हेजे भांगर चड करून घाता हांव CMाक सांगपाक सोदतां दॅट टोटल लॉ एंड ऑर्डर न्ही कॉलॅप्स जाल्लें आसा गोंयांत टोटल लॉ एंड ऑर्डर टुडे
वॉट अ प्लायट सॅड ब्लायट की आमकां दुखेस्त तें खरें की आमकां पुलीस स्टेशनार येवपाक पडटा पुलिसांचेर केस घालपाक चोरी केल्या म्हूण भांगराची दीस वॉज अ टेम्पल ऑफ जस्टीस अशें म्हाका दिसतालें पयलें म्हळ्यार खंय तरी आमकां कायद्याचे आमचे रक्षक हे पळय हे म्हणून पूण आयज हेच चोर जाले जाल्यार आमी आनी कोणा कडेन वतले पुलीस सारकेच फेल जाल्ले आसा इट इज टायम टू इंट्रोस्पेक्ट CM पयलें सांगता हांव हे आतां आमी कंप्लेन दिल्ली आसा हेजेर कारवाई जावची म्हूण तुवें अंजुना PI पुलीस स्टेशनाक पयलें ताका PI कडेन उलोवपाक जाय इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो साहिल विजय आसा वरंग ताज्या कडेन मातशें उलय डोंट टेक इट लायटली बिकॉज her son is gone. It can be anybody's child tomorrow. We don't want, and this is giving a very bad name to Goa. लजेची गजाल आसा लॉ अँड ऑर्डर काबार जाला करप्शन वाडिल्लें आसा आनी पुलीसूच चोर जाल्ले आसा आनी आतां हांव सगळे पुलीस म्हणना पूण हे जाल्ले आसा आनी जा कोण कशें दीस इज जस्ट द फर्स्ट केस वीच इज कम टू लायमलायट दीस इज द फर्स्ट मॅटर म्हाका दिसता हाजो चलो समज एक्सिडेंट जावन समज जितो आशिल्लो जाल्यार दे वूड हॅव नॉट बॉदर्ड अबाउट गोल्ड चलो मेळ्ळो म्हणून चलो आमचो आसा म्हणून आयज चलो वतकीर आमकां करून आयला स्टडी करतकीर म्हाका ज्या करून आयला हे भांगराक लागून भांगराच्या आशेक लागून नेग्लिजंट करून ताका दवरून ते भांगार काडपाच्या नादान ताका मारलो प्रथम जो पयलो कॉल केल्लो पळय फॅमिलीक तो कोण तो PCR तो साईश पार्सेकर तो तुमकां फॅमिलीक वळखता म्हणटालो न्हू होय. तो कितें वळखता कितें हांव काय नको बाबा तो No, केस no, the सोडपाता thing is, he said it seems that he was also first he was posted in cafe or something. So he Okay. said it seems I know Jovi, his brother, I know Jester. तुमकां वळखता हांवें वळखता. He spoke very casually it seems. He told it seems. 3 वर्स पयलीं मेळ्ळो खंय तो 3 वर्सां तो See, गोंयांत dead ना. man no doesn't tell तो tales. भायर आसलो ते काय मेळ्ळो तो मेळपाक ते मेळ्ळो ना तेका तेश कोन आनी तेका हांवूय वळखना Why? फोनाचेर आता एक सांगता हांव. It can be even a ploy, you know. Maybe he must have asked Jester बरो उलयतालो तेन्ना आवय कडेन बरो उलयलो जाल्यार सांगचो बाबा तूं खंयचो हांव जेस्टर हांव केपेंचो मागीर तुगे घराको कोणा मम्मी भाव कोण जोवी सो तेणे दाखयलें आसतलें कॅज्युअली दाखोवपाक म्हळ्यार हे टायम जाय आशिल्लो दिसता हेका तुमकां चोरपाक जेन्ना कॉल केल्लो दॅट टायम जस्टर वॉज ओके नॉर्मली was talking. नॉर्मली आसलो सात नॉर्मल आसलो आमकां उलयत तेश कोन उलयत तो And the सारको. contrary, आनी police told जेन्ना it's not पुलिसान possible. जेन्ना तुमकां फोन केल्लो आनी जस्टराक उलोवपाक दिलो तेन्ना जस्टराचें कंडिशन कशें आसलें वेन ही वॉज टॉकिंग विथ यू Yeah. ते तर बरो आसलो बरो आसलो Fresh. सारको फ्रेश आलो Fresh उलयला. फ्रेश टॉक लायक नथिंग लायक कांय अशें करून मामी हांव बरो आहा आपूण येता रोखडो येता 2 मिनटांनी इतलेंच लायक कळटुना साफ फ्रेश So we are not suspecting, we are sure this is a case of murder. हे 12 लाखाचे आणि आज भांगार खंय पावला तुम्ही पळयलां भांगार खंय सारकें काय रॉकेटींग पावल्लें आसा सो आशेक लागून हे पळय पेजेक पडिल्ले आमचे भुरगो गेलो आनी हांव म्हणटा की कारवाई करपा जाय हे 6 जाणांक सगळ्यांक हाडपाक जाय अलॉंग विथ साईश हे 3 जाण पुलीस जे 2 PCRांत आशिल्ले आनी एम्ब्युलन्स हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन सार कारवाई जावन वी वॉन्ट देम टू बॉट टू द बुक्स वी वॉन्ट जस्टीस वी वॉन्ट जस्टिस सोल टू रेस्ट इन पीस आनी ओन्ली आमकां जस्टीस मेळटलें तेन्ना वील फील दॅट ताजी सोल कितें आसा पळय दॅट वील रेस्ट इन पीस एंड मदर एंड फॅमिली वील गेट जस्टीस आनी सो आतां लास्ट म्हणून कोता आनकोडे रिपीट कोता स्वप्नील नागवेकर विशाल गावस निखिल गावस आनी 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ आनी ह्या तरी पुलिसांक जायना आतोर गाडचे आमी बंद कोताय तुमी बंद करे हांव दिया कोणा हावपा आनी मागार ती केस बंदूच जाय बंद दिकू जावं दिया बिकॉज एट द एंड आय नो दीस इज गोवा दीस इज इंडिया एंड दीस इज करप्शन हें खूंय पावपाना म्हूण म्हाका आज खबर आहा आनी 2 वर्सां हाडल्यान 2 म्हयने हाडल्यान ही केस आज कितें सांगत तशी आसतली आय वील नेवर गेट अ आन्सर फ्रॉम पुलीस ऑर फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट CM देखून म्हाका चॅलेंज कोत जाल्यार कर हांव तुका सांगता हें मेळपाना म्हण इतली तिकू चॅलेंज Because they are all involved in this. दीस इज लायक हे आमगे फॅमिली मॅटर फॅमिली आमी उलयली म्हटल्यार आमी म्हणटा अरे कॅश चेंज मेळपाना ते आमी एश कोन आमी मुळो आहा म्हळ्यार सोडूं जायना न्हू कॅशे मेळपाना आसता सोडो पण आमी घरा कडेन ना बसता बट एटलीस्ट वी हॅव टू गेट हिम टू बुक्स नो आमी चोवपा जाय हे कोण ते पयलीं आमी सांगलेले एकलो बिकॉज ऑफ द ऑफिसरान सांगितरी एश कोन सांगो लागलो तो होच रे तो लास्ट टायम आमी सांगलो तो PCR ड्रायव्हर तोच तो आपणा डावट आहा तोच तो आतां आमी म्हणलें तो न्हू ते ओके तो न्हू जाल्यार कोर्टान हें केलो आहा तो न्हू ओके बेल दिली सगळें जालें आनी आमी लास्ट टायम सोन तेका सांगत आहाय तो तेका एकल्याकूच कित्याक 4 जाणां हाड प्लस 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ हाड ना ते आयकना जालें तेमी एकल्याकूच दवरलो आतां आमी आनकोडे डिमांड कोताय सगल्यांकूच दवराय म्हणून 6 जाण 6 जाण लास्ट सांगता राव सांग जोडी इनफॅक्ट इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान म्हाका सांगलें ना इन्क्वायरी चालू आसा ताका रिमांड दिलो ते आपूण रिमांड मागलोलो 7 दीस एंड येस आय हॅव सीन ऑन द पेपर रिमांड मागिल्लो
पूण कित्याक ताका एक दिसा भितर बेल दिली कॉमन मनशाक कशें जायना एक म्हयनो आपूण हो सांगतालो तुजो भाव सांगतालो हेजो कजन तागे फ्रेंडाक खंय दिसते कोणा भांगार कोणें चोरलेलें विकलेलें कोणें दाखयलें म्हूण ताका एक म्हयनो खंय पुलिसान मारून मारून खंय जेलीन दवरिल्लो सो तुमचो हो पुलीस म्हूण तुमी ताका डिफरंट यादस्टीक हांव एक सांगता म्हाका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरान लास्टाक इतलेंच सांगलें दॅट न्हू प्रतिमा यांचेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी ताणें सांगिल्लें म्हूण आपूण खंय साईशाचें नांव घातिल्लें तांणी सायन मारिल्ली म्हूण आफ्टर कन्फ्रंटींग आनी हाका विचारलें आनी ताजे तोंडार सांगलें की इट वॉज नॉट मी दॅट वॉज यू ओनली सेड बेनिफीट ऑफ डावट ताजेर येता तो मम्मी कडेन उलयला तुका उलयला तूं सायन मार तेजेर करया सो ही वॉज फोर्स टू सायन सो दॅट्स वाय अदरवायज दॅट डिमांड वॉज ऑल दीस एंड I have said in front of him and I have demanded not only him, all these three along with two have to book an arrest. Now he has told us, ताणें जाल्यार उतर दिलां आमकां इन्वेस्टिगेशन आपूण हायर अप्सा कडेन उलयतलो कितें आसा तें करतलो बट देन वी आर डुईंग इट लिगली टुमॉरो आय हॅव टोल्ड आंटी मारिया वील बी ड्राफ्टिंग एन एप्लिकेशन विथ हर नेम मदर म्हणून आनी हांगा लेटर पावतलें बाय इवनिंग 4 o'clock म्हणल्यार लेटर पावतलें एप्लिकेशन पावतलें वी वॉन्ट टू सी वॉट एक्शन दे आर टेकिंग अदरवायज वील कम टू नो दॅट रियली गोवा इज गॉन फॉर डॉग्स ताका कितें सस्पेंड केला सैज पार्सेकराक हांवें तेंच विचारलें ताका तुमी ताजेर समज एरेस्ट केलो आनी ताका बेल मेळ्ळा राव रे तुमी एरेस्ट कित्याक करूना बरें एरेस्ट करूना तो आतां खंय आसा तो आतां ड्युटीचेर आसा अरे तर हांवें ताका विचारलें ताका सस्पेंड कित्याक करूना येदो व्हडलो आड आयला 10-12 लाखाचेर भांगार ना तो भुरगो मेला एक एप्लिकेशन केल्लें म्हूण तुमी ताका एरेस्ट एक दिसा लागून केलो रिमांड दिलो रिमांड दिवना आनी ताका बेलेर भायर उडयलो बेल दिली 20,000 बोल्ले काबार आनी वाय नॉट सस्पेंडेड सो दीस शोज द लूपहोल्स पुलीस डिपार्टमेंट इज नॉट सॉरी दिस थिंग फिलींग सॉरी पुलीस डिपार्टमेंट इज हँड इन ग्लावज म्हूण कळटा नाल्यार ताका सस्पेंड करता आशिल्ली ताका इन्क्वायरीचेर दवरता आशिल्ली हांव जाल्यार म्हणटा हांकां सगळ्यांक ड्युटीर आसा पळय तांकां सस्पेंड करपाक जाय इन्क्वायरी करपाक जाय जेन्ना सस्पेंड करतले आनी तेंच्या पोटाक चिमटो लागतलो पळय पगार ना हें ना म्हणून तेन्ना न्ही भायर सरतली मेल्ली मोडी भायर सरतली बट आय थिंक दे आर ऑल्सो ट्रायंग टू सपोर्ट दे आर होम डिपार्टमेंट आनी CM तुजें होम डिपार्टमेंटाचें नांव पिड्यार जाता तुज्या अंडर तें खातें आसा म्हूण न्ही डोंट ट्राय टू सपोर्ट देम यू आर डुईंग रॉंग काबार जालें आसा हे ट्युरिस्ट देखून न्ही हे गोंयकार गोंयच्याच लोकांक समज न्याय मेळना गोंयचेच भुरगे अशे चोरून तांकां मारतले जाल्यार आनी आमकां आय डोंट नो वॉट वी एक्सपेक्ट दॅट्स वाय आय थिंक पीपल लायक दोज यंग गायज आर मुवींग मायग्रेटींग गोईंग लिव्हिंग पोर्चुगीज पासपोर्ट करून एक्झॅक्ट रिजन हेका लागून ते वयताय आज मुगे भावना जाला बिकॉज ऑफ दिस सर्वीस एक वरान तुगे एम्बुलन्स पावता इट्स लायक अ बिगस्ट शेम तुमगे फॅसिलिटी पळय सद्या नाच आनी तुमकां क्वेश्चन विचारता असेंब्ली बीन केन्ना वाय गोंयकार सोडून गोंय सोड भायर वयताय कित्याक भायर एक कॉल मारले विदीन सेकंड्स हांव जेन्ना अमेरिका आलोलो जाल्यार विदीन अ मिनट तुका 2 हिस्सो एक पुलिसा वॅन तिस्सो पुलिसा वॅन एम्बुलन्स फायर ते रेडी आसता सामकें म्हाका खबर ना तेंकां कितकोन हें सांगपाक म्हण बट दीस फॅसिलिटी इन गोवा इज लायक to a basic level sarki 0 or 1 out of 10 government is only bothered about getting projects corruption yeah only that will demand and that will be done that's what he said so tomorrow but म्हाका इतलें सांगपा आसा हे भांगार जे चोरला पळय तांकां सांगपाक सोदता हांव तुमी म्हजें आयकता आसतले हे जे 4 आनी 2 जाण एम्ब्युलन्स आशिल्ले कोणें चोरला पळय हें पोचपाचें ना हें पोचपाचें ना कित्याक ते डेड बॉडी आसतली डेड सोल आसतलो डेट हील कम एंड वॉन्ट युअर बिकॉज इट वॉज इज हार्ड अर्न मनी ताणें आपली हेचेर हार्ड अर्न करून खंय तें भांगार घेतिल्लें आनी खरेंच सांगता हें पचपाना आनी म्हाका दिसना की हांकां पगार पावना कितलें करप्शन पुलीस इज कम टू दीस लेवल शेम ऑन पुलीस शेम